अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। लेसन नंबर 14 ஷத்தா லெசன். ஷத்தா இது ஷத்தா. ஷத்தா வந்தால் எப்படி படிக்கணும்? ஷத்தா வந்தால் அந்த லெட்டர் ரெண்டு வாட்டி படிக்கணும், 2 டைம்ஸ். ஒன் டைம் சுக்கூன் மாதிரி ஜாயின் பண்ணணும். செகண்ட் டைம் சேம் லெட்டர், அதே லெட்டரில் நான் ஃபத்தஹா வந்தால் ஃபத்தஹா படிக்கணும், கஸ்ரா வந்தால் கஸ்ரா படிக்கணும், தொம்மா வந்தால் தொம்மா படிக்கணும். சேம் லெட்டர், ஒரே லெட்டருக்கு ரெண்டு வாட்டி படிக்கணும். ஓகே. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. همزة با فتحة أب، با فتحة ب، أب. همزة با فتحة أب، با فتحة ب، أب. همزة نون فتحة أن، نون فتحة ن، أن. همزة نون فتحة أن، نون فتحة ن، أن. را با ضمة رب، با فتحة ب، رب. را با ضمة رب، با فتحة ب، رب. همزة ميم كسرة إم، ميم فتحة م، إم. همزة ميم كسرة إم، ميم فتحة م، إم. با سين فتحة بس، سين فتحة س، بس. با سين فتحة بس، سين فتحة س، بس. ها ميم ضمة هم، ميم فتحة م، هم. ها ميم ضمة هم، ميم فتحة م، هم. همزة يا فتحة أي، يا واو ضمة يو، أيو. همزة يا فتحة أي، يا واو ضمة يو، أيو. واو لام فتحة ول، لام فتحة مد لا، ولا. واو لام فتحة ول، لام فتحة مد لا، ولا. without spell. أب، أب. أن، أن. رب، رب. إما، إما. بس، بس. هم، هم. أيو، أيو. ولا، ولا. همزة لام فتحة ال، لام فتحة مد لا، الله. ها ضمه، الله. همزة يا كسرة إي، يا ألف فتحة يا، إيا. ها ضمه، إياه. همزة يا كسرة إي، يا ألف فتحة يا، إيا. كاف فتحة ك، إياك. فا يا كسرة في، يا فتحة يا، في. همزة كسرة إي، لام يا فتحة لي، إلي. يا فتحة يا، إلي، إلي. ميم نون كسرة من، نون يا كسراني، مني. عين نون فتحة عن، نون يا كسراني، عني. همزة لام كسرة ال،
لام ألف فتحة لا إلا همزة ميم كسرة إم ميم ألف فتحة ما إما فا فتحة فر را تا فتحة رت فرت قاف لام فتحة قل لام فتحة لا قل دال لام فتحة دل لام فتحة لا دل همزة نون كسرة إن نون لام فتحة نل إن لام فتحة مد لا إن الله ها فتحة ها إن الله رابا فتحة رب با يا كسرة بي ربي إن الله ربي واو فتحة و رابا فتحة رب ورب با ضمة بو ورب كاف ميم ضمكم وربكم إن الله ربي وربكم without spell الله إياه إياك في إلي مني عني إلا إما فرت قل دل إن الله ربي وربكم جزاك الله خيرا.